नमस्कार बंधुगण, आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल रे। बंधुगण, चलित वर्ष 2026 रे सबुठारु प्रथम संक्रांति हेउची मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एथर बहुत शुभ जुग नहीं करी आसुची। एहा केवल एक पर्व नुहे बरं जीवन रे एक नुआ मूड, नुआ आरंभ एवं भाग्यर परिवर्तनर संकेत बोली माना जाय थाए। बंधुगण, मकर संक्रांति एही दिन रे सूर्यदेव धनु राशि बाहरी मकर राशि रे प्रवेश करिथांती। शास्त्र रे मध्य कुहा जायछि कि जेतेबेले सूर्य मकर राशि रे प्रवेश करिथांती सही समयरु देवता मानकर दिन आरंभ होइथाय एवं नकारात्मक शक्ति गुड़िक सबु धीरे धीरे कमजोर हो जाइथांती। एथिपाई मकर संक्रांति दिन को पुण्य कमाइबार पर्व, ग्रह दोष शांति करिबार दिन, दारिद्रता दूर करिबार समय एवं सौभाग्य जाग्रत हेबार महान पर्व बोली कुहा जाइथाय। बंधुगण, बहुत कम लोक माने एहा जानिछंती जे मकर संक्रांति दिन करा जाइथिबा छोटरू छोट उपाय गुड़िक आपणकर संपूर्ण वर्षर भाग्य खुली देइथाय। एही दिन करा जाइथिबा दान, स्नान, जप तप एवं पूजा सामान्य दिन तुलन रे अधिक फल प्रदान करिथाय। 2026 रो मकर संक्रांति एथिपाई खास हेबा पाई जाउअछि कारण सूर्यंक स्थिति अत्यंत शुभ रहिबो। शनिंक प्रभाव विशेष रूप से सक्रिय रहिबो। अनेक लोक मानक जीवन रे अटकी रहिथिबा कार्य गुड़िक पुणी थरे आरंभ हेबाकु लागिबो। हेले बंधुगण, एहा सेतेबेले मिलिथाय जेतेबेले आमे सठिक उपाय, सठिक विधि एवं सठिक भावनार सहित करिथांती। एथिपाई बंधुगण, आजिर एही वीडियो रे आपण मानंकु मकर संक्रांति रे करा जाउथुबा अत्यंत शक्तिशाली उपाय संपर्क रे कहिबाकु जाउछि, जहा कि आपणकर गरीबी दूर करिथाय, करजरु मुक्ति प्रदान करिथाय, चाकरी एवं व्यापार रे उन्नति करिथाय, आउ घरे सुख शांति आनिथाय। बंधुगण, अनेक लोक माने एहा भाबी थांती कौन सतरे एही उपाय गुड़िक करिबा द्वारा सतरे फल मिली थाए। हेले बंधुगण, सत कथाटी हेउची हाँ, एही गुड़िक आपण करिबा द्वारा सतरे फल मिली थाए, किंतु जदि सठिक समय, सठिक विधि एवं सठिक भावनार सहित करंती ताहेले जाई आपणंकु फल मिली थाए। एही वीडियो रे ना केवल मु आपणंकु उपाय कहिबी बरं केउ भूल करिवे नाही, केउ उपाय समय रे केउ व्यक्ति माने करिबा उचित एवं उपाय करिबार सठिक समय कौन, आउ केउ उपाय केउ व्यक्तिंको पई फलप्रद रहिबो ताहा मध्य कहिबी। बंधुगण, जदि आपण चाहुछंती कि आपणकर 2026 रे धनर कमी न हेउ, सूर्य एवं शनिंकर आशीर्वाद प्राप्त हेउ, आउ मकर संक्रांति आपणको पई सौभाग्य नहीं करी आसु, तेबे एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। काहींकि ना वीडियोर शेष रे एपरि उपाय कहिबी जहा कि करजरे थिबा लोकमानंकु एवं बारंबार असफल हेउथिबा लोकमानंकु, आर्थिक समस्या रे चालुथिबा लोकमानंक पई बहुत चमत्कारी माना जाइथाय। तेबे बंधुगण, सेथिपई वीडियोटी को लाइक करंतु, परिवार किंबा सांगसाथी मानंक सह शेयर करंतु, कमेंट रे जय सूर्यदेव, जय शनिदेव निश्चय रूप से लिखंतु। आउ जदि एपर्यंत मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। तो बंधुगण, चलंतु आउ समय नष्ट न करी आरंभ करिबा मकर संक्रांति 2026 रो 10टी अत्यंत शुभ एवं शक्तिशाली उपाय संपर्क रे। प्रथम उपाय, मकर संक्रांति दिन सूर्य उदय समय रे तंबार लोटारे जल लाल रंगर फूल पकाई सूर्यदेवंकु अर्घ्य दियंतु। एही उपाय को करिबा द्वारा मान सम्मान एवं स्वास्थ्य रे वृद्धि होइथाय। द्वितीय उपाय, मकर संक्रांति दिन सकाळ 8टारू 11टा मध्यरे कला राशि एवं राशिर लडू किंबा राशिर तेल दान करिबा द्वारा शनि दोष एवं पितृदोष दूर होइथाय। तृतीय उपाय, मकर संक्रांति दिन स्नान परे कंबल, गरम वस्त्र, गुड़, चाउल किंबा डालीर दान
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଡ଼ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ମିଠାପଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ 2 ପ୍ରହର 12ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଉପାୟ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗାଈକୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରା ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଆଉ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟ, ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନବମ ଉପାୟ, ଏହି ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନଚେତ୍ ଘରେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଯଦି କାମରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ମିଳୁଥାଏ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦଶମ ଉପାୟ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 10ଟି ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ଦିନ କ୍ରୋଧ, ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଯାହା ଦାନ କରିବେ ତାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିବେ, ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଦାନର କୌଣସି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, କଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ଏହି ଦିନ କରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ, ଏହି ଦିନ ମାଂସ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକରି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବଡ଼ ପାପ ବା ବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2026ର କିଛି ଶୁଭ ଉପାୟ, ଯାହା ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଉପାୟ ତୁରନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ବାସ୍ତୁ, ଉପାୟ, ରାଶିଫଳ, ଧନ ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2026ର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ।